So good day everyone! So this is my continuation of my report, which is the chapter 10, the Ecological Waste Management System. And also, so since we are done with the 3 R's, which is the reduce, reuse, and recycling, so we all know that those 3 R's are part of the waste hierarchy. So now, let's talk about the extended producer responsibility, or which is the EPR. So when we say EPR, or extended producer responsibility, it is the strategy designed to promote the integration of environmental costs associated with products throughout their life cycles into the market price of the products. So, extended producer responsibility imposes accountability over the entire life cycle of products and packaging introduced on the market. So, this means that firms which manufacture, import, and or sell products are required to be financially or physically responsible for such products after their useful life. So when we say extended producer responsibility, mao ni siya kay ang EPR mao ni siya ang producer, which is the company. Dili lang kay responsible sa paghimo o pagbaligya sa ilahang mga products, kundi kanang apil pud sila sa responsible kung unsay kanang mahitabo sa ilahang mga kanang after nila gamiton, like kanang mag-collection sila, mag-recycling sila, and also pag-dispose nila. So for example, sa electronics, ang ilahang kumpanya, they will collect mga old gadgets para ila na i-recycle. For example, nga mga sa ilahang kanang kumpanya, ang Apple Trade in program sa Apple Inc. or Inc. ila na ibalik ibalik ang imuhang old phone. Ibalik nimo ang imuhang old phone, din sila na amo bahala sa recycling. So, kung ikaw ang kaning extended, the EPR, kung ikaw naghimo, ikaw pod ang manubag hangtod sa end of life products. So kaning EPR nagkuan ni siya kanang focus ni siya sa producer. So next is product stewardship. So product stewardship is a concept whereby environmental protection centers around the product itself, and everyone involved in the lifespan of the product is called upon to take up responsibility to reduce its environmental impact. For manufacturers, this includes planning for and, if necessary, paying for the recycling or disposal of the products at the end of its useful life. For retailers and consumers, this means taking an active role in ensuring the proper disposal or recycling of an end-of-life products. So, when we say product stewardship, kung ano siya, they shared mga responsibility. Tanan involved gud sa life cycle sa product, like na naagoy manufacturer, na ay retailer, na ay consumer, na ay rule para ma-minimize ang mga environmental impact. So kini kanan dili lang kay ang kumpanya, apil ang tanan nga naggamit og nagbaligya sa products. So for example, sa plastic bottles, kung magkuanta sa plastic bottles man jud kanang ang manufacturer. Ang rules sa manufacturer, they uses mga recyclable plastic. Unya sa retailer naman, na ang tig-sit up sa collection bins. Then sa consumer naman, sila ang tag-return sa mga bottles instead nga ilabay. So when we say product stewardship jud, all working together. Then kanang wala jud kanang dili sama sa kanang EPR ba nga kanang ang EPR kay naka-focus naman to sila sa producer. Ang kaning product stewardship kay
kanang tanan involved jud dapat na adyoy role sa life cycle. So ang goal sa kaning product stewardship no kay ma-minimize ang mga pollution o waste sa entire life cycle. So ilagi shared ang ilang effort or ilagi shared ang effort and mass effective. Kay kuaman ni siya kanang maong ilan ni i-shared ang ilang effort kay para mas effective siya. Then kung ilang man gyud na pod nga kung all working together maka less plastic waste pod sila. So next is the polluter pays principle. So we see the polluter pays principle is a principle where the polluting party pays for the damage done to the natural environment. With this respect to waste management, this generally refers to the requirement for a generator to pay for the appropriate disposal of the waste. Of course, ang polluter pays principle kung ikaw ang gakose sa inyong pollution or sa inyong mga basura or sa inyong gipangkuan dia, syempre kamo sa mo bayad sa inyong damage sa clean up. For example, sa garbage collection, ang household kita nga gapuyo or ang katong business kita mismo ang mo pay for our waste collection. Kung dagha ang imuha mga basura, of course mas dako jud ang imuha mabayaran kay ikaw man ang of course ikaw maghimo-himo sa imuha mga basura, ikaw magako sa imuha mga kanang imong gipanghimo nga basura. So that's why our goal ani jud sa kaning kuano sa polluter pays principle is to encourage those people nga mag-reduce and also mag-reduce og pollution. So next is the Ecological Solid Waste Management Act, Republic Act 9003. So perhaps the most important reason why we have to act now on the worsening solid waste problem is their impact on human health. Health is a basic human's right. We all deserve to live in a cleaner environment. We all desire for a healthy family, a healthy neighborhood, a healthy nation. And the only way to satisfy this desire is to do away with the garbage that breeds flies, roaches, rodents, and harmful bacteria that can spread disease in our homes and in our communities. While there were already efforts in the past to address the problem head-on, the passage of Republic Act RA number 9003, otherwise known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, marked the turning point in the national development agenda for approved solid waste management and resource conservation. So before ani nga law guys, there are lots of mga improper dumping. Of course, walay klaro ang ilahang system sa basura, dili consistent ang ilahang implementation. So of course, nagka-resulta na ang ilahang resulta na gud noon aton daghan ng pollution and health problems. So pagkapasa na jud noon sa kaninga law, which is the Republic Act 9003 year 2000, of course, actually naghatag na og organized system sa pag-manage sa ato ang mga basura nationwide. And of course, klaro na ang rules sa government o sa citizens. So they follow na sa katong 3 R's, which is the reduce, reuse, recycling. So ilan nag-follow. So ang kaning republic mao ni siya ang kaning law sa Pilipinas nga nag-guide on how we manage our waste properly, from pag-segregate hangtod sa disposal para maprotektahan ang health sa tao and also sa environment, sa atong environment of course. So of course, kung ato man jud pasagdaan ato ang kanang ato ang mga basura,
managahan gud ang mga langaw, ipis, ilaga, and more mga feste. Of course pod, maka-cause pod gyapon ni sa og diarrhea, mga dengue, og mga infection. Makahugaw po din sa hangin, tubig. So, what is RA 9003? So, Republic Act number 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act provides the legal framework for the country's systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program that shall ensure protection of public and the environment. It underscores, among other things, the need to create the necessary institutional mechanism and incentives, as well as imposes penalties for acts in violation of any of its provisions. So, kani nga Republic Act 9003 guys, kay mao ni siya ang usapod ka comprehensive nga balaod sa Pilipinas nga kanang nga nagset sa klaro nga sistematiko nga paagi sa pagmanage sa atong mga basura aron maprotektahan ato ang health and also sa health sa mga tao and also sa ato ang environment, of course. Unya gihimo ni ini nga law aron ang mga importante nga institution sama sa National Solid Waste Management Commission, sa katong NSWMC or sa katong National Ecology Center or NEC o mga solid waste management boards sa LGUs aron magplano og kanang mo implement pagay sa waste management programs. So, nag-require po kanang kini og mga national framework og kanang 10 years local waste management plans, and then mandatory po ang segregation sa basura sa source like biodegradable, recyclable, residual o proper collection system sa systems nga nagprotekta usab sa ato ang garbage collectors. And then gipromote usab pud ni ang mga materials recovery facilities or MRFCs. So pag-recycling o pag-buyback sa centers, eco-labeling o research o environmental education. So dugang pa jud ani gibawal pud ang open mga dumps or gi-regulate pud ang mga sanitary landfills. Samtang naghatag og mga rewards o mga incentives sa mga LGUs o mga communities nga compliant, of course, og kanang penalties sa mga mo violate kay naaman jud na mga anak no. So sa kinatibuk-anan jud anak kay ang RA 9003 kanang ila jud ning gi-ensure nga sa pag-collective sa ato mga collective sa responsibility sa government ug sa mga citizen para gali hapsay, para limpyo ug sustainable nga waste management system sa ato ang Pilipinas. Ato ang country, of course, kay taga Pilipinas man ta. So that's all guys. Thank you. Have a great day.